Mary Ann? Yung Maria Lynn po. Opo, ma'am. Ano? 42. Nagdagan mo ba ito po? Oh, wait ako ha. Ma'am, pwede ko ba kayo usama sa vlog ko, ma'am? Bago lang po kasi eh. Okay lang po. Nagsisimula pa lang. Yung mga customer nila Lalamove, bina-vlog ko. Ano pangalan niyo kuya sa Kalala Motovlog. Palala Motovlog? Kalala. Kalala? Sige po, mamaya po Kalala. Kalala Motovlog. Iba-vlog ka doon ni kuya. Ha? Iba-vlog ka doon ni kuya. Yo! Sige po, thank you po, ma'am. Thank you, sir. Okay na pa. Okay po, ma'am. Thank you po. Huh?